अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, हम सबों को पता है कि एजुकेशन, शिक्षा, तालीम हम सब के लिए कितना ज़रूरी है और यही वजह है कि बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है कि उस कौम की हालत नहीं बदल सकती जब तक कि वो तालीम से आरास्ता ना हो। इसरार मिशन स्कूल जो इंग्लिश मीडियम में है और ये बिल्कुल किशनगंज के आखिरी छोर में है, ये नेपाल के बिल्कुल करीब का एरिया है और जनाब फैज़ान साहब की पहल है। पिछले दिनों एक वीडियो में हम आपको विजुअल्स में दिखा भी रहे हैं कि जनाब वली रहमानी साहब ने इस इदारे में आकर के इसकी तायीद की थी, आपसे अपील की थी। मकसद बच्चों को तालीम याफ्ता करना, तालीम से आरास्ता करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके के लोग शिक्षित हों, अच्छी तालीम लें, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को तालीम याफ्ता कराना है। और हम सबको पता है कि सच्चर कमेटी जो बनी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग यानी किशनगंज के लोग पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं, पिछड़ा हैं और यही वजह है कि ये पहल की गई है। आपने हमें इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश रही और आप लोगों ने जब हम खड़े हुए, आप लोगों ने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की ताउन की और अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसरार मिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है इसको मुकम्मल कराना है और ये आप ही के ताउन से मुकम्मल होना है। तो आइए फैज़ान साहब से समझते हैं कि साहब इस इदारे का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है और इस मिशन को ये कैसे पूरा करेंगे। जिस तरीके से चांद हो या सूरज की रोशनी हो वो सबके लिए इक्वल है, इसी तरीके से एजुकेशन जो है वो सबके लिए बराबर है और एजुकेशन के अंदर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन दर हकीकत इस कायनात को समझने और इस कायनात में कैसे ज़िंदगी हमें गुजारना है, इन दोनों चीज़ों का नाम है और हम इन दोनों तरीके से अल्लाह को खुश कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। लिहाजा एजुकेशन में कोई तफरीक हम नहीं समझते हैं, या अगर कोई ये करते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ऐसा नहीं करना चाहिए। इस इदारे का मकसद, उद्देश्य क्या है? इस इदारे का मकसद ये है कि हमारा जो खोया हुआ मुस्तकबिल है, अगर हम अपना पास्ट देखें, और इस चीज़ को हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम ये जानते हैं इस हकीकत को कि आज दुनिया में जो भी कौमें पावरफुल हैं, कह लीजिए किसी भी एतबार से हो, फाइनेंशियली हो, पॉलिटिकली हो या जो है इंडस्ट्रियल एरिया में हो, अगर वो पावरफुल है, उनकी आवाज़ें सुनी जा रही हैं, उनकी इज़्ज़त हो रही है, तो वो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ जो रीज़न है वो ये है एजुकेशन। लेकिन हमने इस फ़लसफ़े को भुला दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सबसे पहले वही में हमें इसको बता दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई वो किसी दूसरे मसले पर नहीं, वो एजुकेशन पर, इक़रा। यानी अल्लाह ने कहा कि भाई अब दुनिया के अंदर अगर जो कुछ भी करना है तुम्हें, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो तालीम का फ़लसफ़ा है, और उसमें ये भी नहीं कहा गया कि तुम्हें क्या पढ़ना है। और जो 5 आयतें हैं, अगर उन 5 आयतों पर हम गौर करें तो उसमें मखलूक की बात है, बायोलॉजी की बात है, साइंस की बात है। इसी तरीके से कुरान में फरमाता है, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। ये सब क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला ऊँट की तरफ देखने के लिए कह रहा है। क्या है कि ऊँट को हम क्या देखें? ऊँट तो हम देख रहे हैं, उस पर गौर करें कि जब हम माजी में देखते हैं तो हमारे जो उलमाए किराम होते थे वो सिर्फ न कि मसलो मसाइल और फ़िक़्ह फतावा के जानने वाले होते थे, वो कायनात को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते थे। उनके पास साइंस का इल्म होता था। और आप इजादात की दुनिया में आप देखें अल बैरूनी को और जो दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको पढ़ें तो बहुत आलिम दीन भी, कुरान और सुन्नत को जानने वाला भी, और माशाअल्लाह मेडिकल में और बायोलॉजी में यदे तुला भी रखते थे, बड़ी महारत रखते थे। और आप अंदलुस की तारीख़ पढ़ लें, बगदाद की तारीख़ पढ़ लें, तो यहाँ से हमें सबक मिलता है। लिहाजा हम उस खोया हुआ जो हमारा माजी है, हम उसको हासिल करना चाहते हैं और अपनी कौम को हम इस काबिल बनाना चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहें हम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसा कि ये जो अपना इसरा मिशन स्कूल जिसकी तामीर हो रही है जी, और हमने देखा कि शुरुआत से जो है मुमकिन हो कि चैरिटेबल वर्क भी हो रहा है, इसमें समझना ये चाहेंगे कि जो भी शख्स इस वीडियो को देख रहा है उनके जहन में ये बात आएगी कि भाई क्या यहाँ पर यतीम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कुछ रियायत है? जी, इस बात को बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल इससे पहले भी किया इस सिलसिले में, तो मैं ये आज आपके वीडियो के ज़रिए से भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हम इस स्कूल को बना ही रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, माशाअल्लाह, कि हम इन गरीब और यतीम बच्चियों के लिए ही बना रहे हैं। हम उनको, वो बच्चे जो एजुकेशन से महरूम हैं, वो तालीमी फ़ीस अदा नहीं कर सकते जिसकी वजह से रुकावटें हैं, हम उन बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। हम एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं हर एक के लिए। आपके पास पैसा है या नहीं है ये सेकेंडरी चीज़ है, पहले आप एजुकेशन लीजिए।
اور یتیم بچوں کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یتیم بچے جو بھی ہوں گے ان کی کوئی بھی فیس نہیں ہوگی، ان کے سارے اخراجات انشاءاللہ آپ تمام دیکھنے والے لوگوں کے تعاون سے ہم اس خرچ کو ہم ادا کریں گے، چاہے اس کے لیے اگر ہمیں بھیک بھی مانگنا پڑے تو ہم اپنے علاقے کے بچیوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہم وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ، سر سید احمد خان صاحب کے راستے پہ آپ بھی چل پڑے ہیں، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ ایک اور اہم سوال ہے، آپ نے اپنے آرگنائزیشن کا نام جو رکھا ہے مرحوم مولانا اسرار اللہ قاسمی صاحب کے نام پہ رکھا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کے بارے میں شاید میرے پاس الفاظ نہیں بولنے کے لیے، ایجوکیشن کے سیکٹر میں اور سیاست کے سیکٹر میں انہوں نے بہت سارا کام انجام دیا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیسے یہ بات آئی کہ صاحب انہی کے نام پر ٹرسٹ کا نام ہونا چاہیے، آرگنائزیشن نام ہونا چاہیے؟ جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تبھی سے وہ ہمارے ایک موٹیویشن ہے، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، وہ ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا جو خاندانی رشتہ ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے، اب میرے لیے وہ میرے لیے ہیرو ہیں، اور ان کی زندگی میرے سامنے ہے، میں نے بہت کچھ دیکھا بھی ہے اور بہت کچھ اپنے بڑوں سے ان کی زندگی کے بارے میں سنا ہے، لہذا ان کا جو راستہ تھا ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، ہم نے جو یہ اسکول کھولا ہے، یہ مولانا اسرار اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی کسی تقریر میں فرمایا کہ میں کشن گنج کو کیرل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کشن گنج کی لٹریسی ریٹ وہی ہو جائے جو کیرل کی ہے، جو 97% ہے پلس ہے۔ تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ جملہ جو ہے وہ میرے لیے ایک ویژن ہے، ہم اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم 100% تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ میرا نہیں، میں اپنی زندگی کا اس کو ہدف نہیں بنا رہا ہوں، میں تو زندگی دوں گا ہی اس کے لیے۔ مولانا اسرار مشن ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ بنیادی مقصد ہوگا، یہ ٹارگٹ ہوگا۔ میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، لیکن یہ مولانا اسرار مشن ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ جب تک قائم رہے گا، اسی مشن پر کام کرے گا اور اسی مشن کو آگے بڑھائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں، ہم سب نوجوان ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور آج کل کے حالات نے اچھی طریقے سے ہمیں سمجھا بھی دیا ہے کہ اگر قسمت کا رونا روتے رہیں گے ہمیں کوئی ہمارا آنسو پوچھنے نہیں آئے گا، ہمیں خود اپنا آنسو پوچھنا بھی ہوگا اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بھی آنسو پوچھنا ہوگا۔ اس وقت جو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہاں اگر آ کر کے آپ آنسو پوچھ کر یعنی تعاون دے کر آنسو پوچھ دیتے ہیں، یہاں کی دقتوں کو دور کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اسکول یہاں کے ہزاروں بچیوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے آنسو پوچھنے کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے جناب فیضان صاحب، اور دوستو جس طریقے سے انہوں نے اپنے مشن کو، اپنے ویژن کو بتایا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ہم سب کو اس میں بھرپور جو ہے صاحب تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں ولی رحمانی صاحب کو سنا، انہوں نے کیا کہا کہ ایک ایجوکیشن سیکٹر سے، ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے کام ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہزاروں ادارے کھولنے کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے۔ آج ماشاءاللہ یہ عالم دین ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دینی ماحول میں، دینی معاشرے میں بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن سے بھی آراستہ کیا جائے، کیونکہ ہماری قوم جب تک، ہماری قوم سے مراد میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ملک کے تمام 140 کروڑ آبادی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، جب تک آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ کا بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ تو میں آخر میں آپ سب سے یہ ونمر آگرہ کرنا چاہوں گا کہ اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے، دراصل یہ اکاؤنٹ نمبر ان کا ہے، واٹس ایپ نمبر ان کا ہے، اور یہ جو بار کوڈ بھی انہی کا ہے، تو آپ تفتیش کے بعد ان کو تعاون کیجئے، اور بالکل تعاون کیجئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہر ایک نیکی کا جو ثواب ہے 70 گنا، جی بالکل جی، تو نیکیاں بہت ملیں گی۔ چلیے، تو رمضان کا مہینہ ہے، خوب سارا جو ہے صاحب نیکیاں کمانے کا آپ کے پاس موقع ہے، تو ہم سب کو مل کر کے انشاءاللہ ان کو تعاون کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، اس ادارے کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔